हेलो फ्रेंड्स आम्भे मैंने ए सिटी एग्जाम रे लाइफ साइंस रो आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहा कि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताले भिडियो को प्रथम रो शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना ए टाइप रो क्वेश्चन प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। एवं यही भिडियो रे आपण मानकु हमर एक स्पेशल क्लास विषय रे कहिबी जो थरे आपण माने जॉइन होई 100% सक्सेस पाई परिबे और आपनकर टीचर हेबा स्वप्न को मध्य पूर्ण करि परिबे। तो आपण मैंने जदि प्रतिदिन ये भिडियो देखा चाहते ताहले हम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर रखुँ जहाँफल नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड हो आपने जानीपारे और आपको एग्जाम प्रिपेरेसन हो पारे। तेज चलतु आज क्वेश्चन आंसर कौन रही डिटेल्स डिस्कसन करवा। तो फ्रेंड्स आम मैंने पूर्व वीडियो गुड़िकर 1 नंबर 60 नंबर पर्यंत समस्त क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कर सारीचु। आपण मैंने देखी ना ताले वीडियो डिस्क्रिप्शन में तार लिंक दे जाइए क्लिक करी आपण मैंने देखिपारे। तो ये आम नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँकि 61 नंबर जहाँकि रही से सब आज डिस्कसन करूँ। तेणु कौन रही क्वेश्चन आंसर भल भाव में देखी दिंतु। देखो आज फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखा ए बी ओ चारि भाग रे विभक्त रक्त ग्रुप को क्यों सिस्टम कहा जाए ABO RH MN उपरोक्त समस्त। यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए ABO। क्योंटी ठीक दक्षिण नीलय सह फुसफुसीय शिरा और बाम नीलय सह महाधमनी संयुक्त। दक्षिण नीलय सह फुसफुसीय धमनी और बाम नीलय सह महाधमनी संयुक्त। दक्षिण नीलय सह फुसफुसीय धमनी और बाम नीलय सह महाशिरा संयुक्त। उपरोक्त कौनसीटी नुहे। तार राइट आंसर होची दक्षिण नीलय सह फुसफुसीय धमनी और बाम नीलय सह महाधमनी संयुक्त। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही निम्नलिखित क्यों अंगिका पाई विशेष रक्तवाही नली रही थाए ब्रुकक यकृत ब्रुकक और यकृत उपरोक्त कौनसीटी नुहे। तार राइट आंसर होची ब्रुकक और यकृत। निम्नलिखित क्योंटी पुंग युग्मक शरीरर एक भाग नुहे मस्तक उदर ग्रीवा लांज। राइट आंसर उदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोरोटी और सुषुम्ना स्नायु को नहीं गठित स्नायुतंत्र को कौन कहा जाए केंद्रीय स्नायुतंत्र प्रांतीय स्नायुतंत्र स्वयंचालित स्नायु संस्था कौनसीटी नुहे। तो यार राइट आंसर होची प्रांतीय स्नायुतंत्र। केउटी मस्तिष्कर ज्ञात सारे हेउथिबा कार्य खाद्य ग्रहण रक्त संचालन श्वासक्रिया परिपाक। राइट आंसर खाद्य ग्रहण। केउटी उद्दीपना और प्रतिक्रिया स्नायु संगठन नुहे संवेदांग स्नायुकोश सुषुम्ना कांड कार्यकारी अंग। राइट आंसर सुषुम्ना कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही केउटी मेरुहाड़ मानू परस्पर सहित संयोगकारी खंजा सरल खंजा कोटर संधि खंजा कब्जा खंजा कौनसीटी नुहे। राइट आंसर होची सरल खंजा। निम्नलिखित केउ खंजा पाई आमे मेरुदंड उपरे मुंड को घुराई पारू अपूर्ण कोटर संधि खंजा निकिति खंजा संधि कंदा खंजा कब्जा खंजा। राइट आंसर निकिति खंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही केउ प्रकार मांसपेशी पाई आमे कोहुणी पाखरे हाथ को भांगी पारू एक्सटेंसर इलेवेटर एडुक्टर फ्लेक्सर। राइट आंसर ऑप्शन डी फ्लेक्सर। स्पिंक्टर मांसपेशी करुथिबा कार्यर विपरीत कार्य केउ मांसपेशी द्वारा संपन्न हुए सुपिनेटर डायलेटर डिप्रेसर आडुक्टर। तार राइट आंसर होची डायलेटर। केउटी स्थूलपोषक श्रेणीर अंतर्भुक्त नुहे पुष्टिसार स्नेहसार जीवसार श्वेतसार। राइट आंसर जीवसार। तो फ्रेंड्स आपण माने जदि कम समय भितर अधिक प्रिपेरेसन होई सक्सेस पाइबा को चाहूचंती ताहले आज ही हमर स्पेशल क्लास रे जॉइन करंतु जो थरे आपण मानको सिलेबस वाइज क्लास स्टडी मटेरियल फ्री PDF प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सह व्हाट्सएप सपोर्ट मध्य मिल जिवो।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଜଏନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦେଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ କେଉଁଟି ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ନୁହେଁ? ଶରୀର ଗଠନକାରୀ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଅଣୁଜୀବ ହତ୍ୟାକାରୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଣୁଜୀବ ହତ୍ୟାକାରୀ। କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦଜ ପୁଷ୍ଟିସାର? କ୍ଷୀର, ସୋୟାବିନ୍, ଛେନା, ମାଛ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ସୋୟାବିନ୍। କେଉଁଟି ଡାଇସାକାରାଇଡ୍ ଶ୍ରେଣୀର ନୁହେଁ? ଲାକ୍ଟୋଜ୍, ମାଲ୍ଟୋଜ୍, ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍, ସୁକ୍ରୋଜ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ମିଳେ? 2, 4, 3, 9। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି 4। କେଉଁଟି କୋଲେଷ୍ଟିରଲ୍ ନାମକ ସ୍ନେହସାରର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ଅଣ୍ଡା କେଶର, ଚର୍ବି, ସୋୟାବିନ୍, ଘିଅ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ସୋୟାବିନ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ଉଭୟର ଉତ୍ସ? ମାଛ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଦରକାର କରେ? ପ୍ରାୟ 350 ମିଲିଗ୍ରାମ, ପ୍ରାୟ 250 ମିଲିଗ୍ରାମ, ପ୍ରାୟ 325 ମିଲିଗ୍ରାମ, ପ୍ରାୟ 275 ମିଲିଗ୍ରାମ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାୟ 350 ମିଲିଗ୍ରାମ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ମୌଳିକ ଶ୍ୱସନ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଫସ୍ଫରସ୍, ସଲଫର, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସଲଫର। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଥିପାଇଁ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଦରକାର? ଅସ୍ଥି ତିଆରି, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତିଆରି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଟି ସ୍ନେହସାର ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜୀବକୋଷର ଶ୍ୱସନର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? B5, B6, B7, B8। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି B8। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ପାଣ୍ଟୋଥେନିକ୍ ଅମ୍ଳ କୁହାଯାଏ? B1, B2, B3, B4। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ B3। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲରୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳେ? ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଭିଟାମିନ୍ କେ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଇ। ଜଣେ 11 ବର୍ଷ ବୟସର ନିରାମିଷାଶୀ ପିଲା ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣ କ୍ଷୀର ଦରକାର? 200, 400, 300, 100। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 400। କେଉଁଟି ପରିପୃକ୍ତ ସ୍ନେହସାରର ଉଦାହରଣ? ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ, ରାଶି ତେଲ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ବେରିବେରି ରୋଗ ହୁଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1 ନମ୍ବରରୁ 88 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇକି ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।